अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरफान हैदर और आज की टॉक का मौजू है ईवीएम टेक्नोलॉजी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पायलट टेस्टिंग एंड एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी। आज हम इसमें बात करेंगे कि जो एक नई टेक्नोलॉजी होती है उसकी इंट्रोडक्शन में पायलट टेस्ट की क्या अहमियत होती है और एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो क्या चीज़ होती है और उसकी वजह से उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों मुश्किल हो जाती है और कैसे मुश्किल हो जाती है। इसके एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी केस स्टडी बताऊंगा और उसके ज़रिए इस मसले को हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा। ये केस स्टडी आईबीए की है। आईबीए टेस्टिंग सर्विस 1990s के अंदर डॉक्टर वहाब के ज़माने में तकरीबन एक साल के अंदर कोई 50-60 के करीब वो टेस्ट, एडमिशन टेस्ट या एम्प्लॉयमेंट के टेस्ट पाकिस्तान भर में कंडक्ट कर रहा था। यानी कि 2-3 हज़ार लोगों का टेस्ट वो नॉर्मली हर हफ्ते वीकेंड के ऊपर ऑर्गेनाइज करता था। तो उस ज़माने में पंजाब की हुकूमत ने की बड़ी कोशिश थी कि जो बोर्ड के इम्तिहानात हैं और मेडिकल कॉलेजेस के जो एंट्री टेस्ट हो रहे हैं उनको सेंट्रलाइज किया जाए और उसमें से नकल का ख़ात्मा किया जाए, क्योंकि उनकी कोशिश थी कि बोर्ड के इम्तिहानात को साफ़ और शफ़ाफ बनाया जाए। ये 1998-99 की बात है। तो उस ज़माने में 97-99 के ज़माने के अंदर आईबीए की शोहरत एक फुल प्रूफ ट्रांसपेरेंट एंट्री टेस्ट और प्रोफेशनल एंट्री टेस्ट कंडक्ट करने के अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा थी और इस शोहरत की वजह से आईबीए का नाम भी बहुत ऊपर था और उसके लिए आईबीए ने एक आईबीए टेस्टिंग सर्विस बनाई हुई थी। तो जब पंजाब हुकूमत का प्रपोज़ल आया कि हमारा एंट्री टेस्ट आप ऑर्गेनाइज़ करें, तो डॉक्टर वहाब मरहूम उस ज़माने में वहाँ गए। अब और वहाँ जब गुफ्तो शनीद हुई तो उन्होंने बताया कि पंजाब हुकूमत ने कहा कि हमारे तकरीबन 10,000 टेस्ट होंगे और 3 शहरों में साइमल्टेनियसली ये टेस्ट लेना होगा। 10,000 स्टूडेंट्स तकरीबन 2-3 हज़ार मुल्तान में होंगे, 2-3 हज़ार इस्लामाबाद में होंगे और तकरीबन 3-4 हज़ार जो हैं वो लाहौर में होंगे। तो जब उनसे पूछा गया तो डॉक्टर वहाब ने कहा कि देखें, अभी हम पिछले ही हफ्ते जो है कोयटा में हमने टेस्ट कराया था और कोयटा में जो टेस्ट कराया था उसमें तकरीबन 3,000 स्टूडेंट्स थे। यहाँ से सुबह हमारी गाड़ियों में लोग गए वहाँ पे, उन्होंने टेस्ट कंडक्ट किया, शाम को वापस आई गाड़ियाँ कराची वापस और हमने रात के 12-1 बजे तक टेस्ट कंपाइल करके दे दिया। तो ये तो बात हो रही थी 3,000 स्टूडेंट्स का टेस्ट था। अब वहाँ सवाल ये पैदा हुआ कि ये 10,000 लोगों का टेस्ट करेंगे तो क्या आप ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या जो OCR रीडर्स होते हैं उनके ज़रिए आप ये टेस्ट करा सकते हैं, जो ऑटोमेटिक स्कैनिंग मशीन्स होती हैं। उन्होंने कहा हाँ हम ये करवा लेंगे। अब अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर वहाब टेक्नोलॉजी के बहुत ख़िलाफ़ थे। उस वक्त तो उन्होंने उस बात की हामी भर ली। मैं उस ज़माने में आईबीए के अंदर डिप्टी डायरेक्टर था और वहाँ पे ये जब डिस्कशन हुआ तो मैंने कहा भाई मुझे तो 10-12 अफराद चाहिए और मैं इसका पायलट टेस्ट करूँगा और ये सारा इसको चला कर देखेंगे। तो वो 10-12 लोगों की हायरिंग बहुत मुश्किल समझी गई और तो फिर मैंने कहा उसके बग़ैर मैं ये नहीं करूँगा और बग़ैर पायलट टेस्ट के, यानी कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन का टेस्ट हो रहा होगा तो वहाँ हम करके उसका पहले पायलट करेंगे। खैर मेरे प्रपोज़ल को रद्द कर दिया गया और ये वाली जो ज़िम्मेदारी थी लेकर एक और हमारे
फैकल्टी मेंबर थे उनको MIS के उनको ये जिम्मेदारी तफवीज़ कर दी गई। अब ये जो 10,000 का टेस्ट था ये उस ज़माने के लिहाज से अखबारों में इसका बड़ा चर्चा था और एक ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था जो पंजाब हुकूमत उस ज़माने में ले रही थी और टेलीविज़न केबल्स उस ज़माने में नए नए आए थे और उसके अंदर इसका बड़ा चर्चा रहा। बहरहाल जो इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग मशीन होती हैं उसका एक ख़ास किस्म का पेपर होता था। उस पेपर के अंदर स्टूडेंट्स को ABCD के ई जो जवाबात हैं उनमें से जो भी बेस्ट चॉइस होती थी उसको कलर करना होता था, यानी कि उसको सिक्के से ब्लैक करना होता था और उसको मशीन में डाला जाता था, होता था। जब उसमें पता किया गया तो पता लगा कि भाई वो एक अगर बाहर से वो बनवा के हम लेते हैं, जो यहाँ एक कंपनी थी जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो उसने शुरू में कहा कि देखें ये जो पेपर है के अंदर एक ख़ास प्रिसीजन से निशान डाले जाते हैं ताकि जब मशीन जाए तो उसको पता लगे कि इस वक्त वो पहली लाइन पे है या छठी लाइन पे है और कहाँ ये A है या ये C है या D है, वो एक ख़ास तरीक़े से अलाइन होता है। और लेकिन उस ज़माने में उन्होंने कहा कि वो एक जो सफ़ा है वो एक पेज जो बनेगा 10,000 कर रहे हैं, तो पता नहीं अब मुझे याद नहीं है, लेकिन वो काफ़ी उसकी कीमत थी। मतलब पाकिस्तान में अगर उस चीज़ को प्रिंट कराते तो वो 2 रुपए पड़ रहे थे और शायद वहाँ बाहर से कहीं से कराते तो 40-50 रुपए का था, तो वो काफ़ी डिफरेंस था। तो उस वक्त फ़ैसला ये हुआ कि उन्होंने पाकिस्तानी प्रिंटर को देकर कि भाई ये हम 2 रुपए में ये उसको प्रिंट करवा लेते हैं और ये जनाब वो ले लिया। अच्छा, वो मशीनें भी आ गई, उनको थोड़ा बहुत टेस्ट किया गया, लेकिन एक रियल लाइफ में उसकी टेस्टिंग नहीं हुई। जो पायलट टेस्ट होता है उसका मतलब ये होता है कि किसी भी टेक्नोलॉजी को एक रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर आप रख कर उसका एक जो है प्रिलिमिनरी एक टेस्ट करते हैं, उसको एक तरह से इस्तेमाल करके देखते हैं। अब जनाब वो टेस्ट का वक्त आया, बड़े ज़बरदस्त तैयारियां हुई और जनाब यहाँ से टीम गई, एक जहाज़ बल्कि चार्टर हुआ, उसके अंदर इन्विजिलेटर्स और पता नहीं क्या क्या भर के इस्लामाबाद गए, फिर कुछ 1-2 जहाज़ों में लोग भर के लाहौर गए, फिर एक आध जहाज़ में मुल्तान गए और वहाँ जाके मुख्तलिफ़ जगहों पे ये टेस्ट ऑर्गेनाइज़ हुआ। अब पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनका ये ख्याल होता है कि कंप्यूटर जो है ना वो एक देवमालाई कोई चीज़ है, उसके अंदर कोई मिथिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उसके सामने से आप गुज़र जाएं तो वो आपकी बात समझकर ठीक तरह से काम करना शुरू कर देती है। और ये बिल्कुल गलत है। वो सिंपल एक मशीन है, बेजान मशीन है, उसको हर चीज़ समझानी पड़ती है, स्पेसिफिकली बतानी पड़ती है और अगर ज़रा भी स्पेसिफिकेशन आगे पीछे होती हैं तो वो वैसे ही काम करती है जो उसको समझ में आता है, जो कि इतनी इंसान की तरह से तो उसका जहन नहीं होता। किस्सा मुख्तसर टेस्ट होता है और इतना फैनफेयर होता है कि अभी इस्लामाबाद में टेस्ट हुआ और 4 बजे जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन टीम थी वो लाहौर के PC में मौजूद थी। वहाँ उन्होंने उसका सेंट्रल हेडक्वार्टर बनाया था जहाँ पे इस्लामाबाद और मुल्तान और लाहौर के पेपर्स आने थे और वो उन पेपर्स को फिर मशीन में डालकर टेस्ट करना था। उधर कमरे वगैरह लिए हुए थे जहाँ पे ये सारा, तो अखबारी नुमाइंदे वगैरह सब आ गए और फ़ोन आने लगे चीफ सेक्रेटरी के, और सेक्रेटरी के 4 बजे आ गए कि भाई वो रिज़ल्ट तैयार हो गया या नहीं हो गया। तो जो टेस्ट ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने जवाब दिया कि भाई अभी तो वो जो पेपर्स हैं वो तो आए ही नहीं हैं, वो तो जहाज़ में बैठेंगे, वो 3-4 बजे कोई फ़्लाइट होगी, उससे यहाँ पहुँचेंगे, फिर निकलेंगे, फिर एयरपोर्ट से फिर यहाँ आएंगे। खैर, अब वो बहरहाल रात के कोई 10-11 बजे तक सब चीज़ें मौजूद हुई। उन्होंने काम शुरू किया क्योंकि सब लोगों ने दिन के वक्त तो वो टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में और कंडक्ट भी करवाया था मुख्तलिफ़ जगहों पे। अच्छा, अब जब मशीनों में डाला गया उस पेपर को
تو پتہ لگا کہ کچھ پیپر کے اوپر گرد و غبار تھی، جو ملتان سے پیپر آئے ادھر دھول مٹی تھی وہ اندر آ گئی، اور کچھ لوگوں نے وہ پیپر جو تھا وہ اس کو فولڈ کر دیا تھا، جب وہ فولڈ کیا تو وہ کرمپل سا ہو گیا۔ تو اس طرح کی سچویشن کے بہت سارے پیپرز تھے۔ جب انہوں نے ڈالنے شروع کیے اسکیننگ مشینز کے اندر تو اسکیننگ مشینز نے کام کرنا چھوڑ دیا، چونکہ وہ پریسیجن ان مارکنگ کی جو کہ باہر کی 30-40 روپے والی پیپر میں ہونی چاہیے تھی آنسر شیٹ کے اندر، وہ پریسیجن اس میں نہیں تھی۔ تو ظاہری بات ہے وہ کبھی اے کو سی پڑھتی تھی، کبھی سی کو ڈی پڑھتی تھی، اور اس طرح سے جب وہ پیپر اس میں انسرٹ بھی ہوتا تھا ٹیڑھا میڑھا ہو گیا تھا، کچھ کٹ بھی گیا تھا بیچ میں، تو وہ مشینوں نے رزلٹ صحیح نہیں دیا۔ پھر وہ وہاں بیٹھے رہے، 1 2 3 دن لگ گئے، اور بالآخر انہوں نے ہتھیار ڈالے، انہوں نے کہا بھائی یہ ابھی نہیں ہو سکتا، بہت سبکی ہوئی، اور وہ پوری کی پوری ٹیم 20-30 لوگوں کی جو وہاں موجود تھی، جو انویجیلیٹرز وغیرہ تھے وہ واپس جہازوں میں آ گئے تھے، جو ٹیم آرگنائز کر رہی تھی وہ واپس کراچی پہنچی IBA کے اندر۔ اب یہاں میں آپ کو ہائی لائٹ کروں گا ایکسپونینشل کمپلیکسٹی کیا ہوتی ہے۔ چونکہ مشین فیل ہو چکی تھی تو فیصلہ یہ ہوا کہ ہم اسی طرح ٹیسٹ کریں گے مینولی، جس طرح سے ہم نے 3000 لوگوں کا کوئٹہ میں جو ٹیسٹ ہوا تھا اس کو ہم نے کیا تھا، اور وہ ہم نے رزلٹ بھی 4-6 گھنٹے میں کر لیا تھا۔ تو خیال یہ تھا کہ 10,000 ہیں وہ 4 گھنٹے میں ہو گیا تھا اگر چیکنگ وغیرہ ساری، تو یہ 10,000 ہیں یہ 4 گھنٹے میں ہوا تھا، یہ 12 گھنٹے میں ہو جائے گا، 18 گھنٹے میں ہو جائے گا۔ اچھا، میں جب وہاں پہنچا ہوں 12-1 بجے، چھٹی کا دن تھا اس روز، تو کوئی 2 بجے کے قریب مجھے پتہ لگا کہ وہ جو آنسر شیٹس آئی تھی اس کو سارٹ کر رہے تھے، تو وہ ابھی تک سارٹ بھی نہیں ہوا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ سارٹنگ جو ہے وہ پرابلم جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے، اور لوگ کوشش میں تھے ان 10,000 کو ایک سیکوینس میں سارٹ کرنے۔ تو آپ کبھی کمپیوٹ کریں، بلکہ میں اس کا حساب بھی اس میں بتا دوں گا کہ رینڈملی اگر آپ اٹھا کر وہ کر رہے ہیں بغیر کسی اسٹریٹجی کے تو وہ سارٹنگ بھی نہیں ہو سکتی۔ تو صرف سارٹنگ کرنے کے اندر 6 گھنٹے لگا دیے تھے اور وہ سارٹ نہیں ہوئے۔ سارٹنگ کے بعد اس کی چیکنگ ایک الگ چیز ہے مینول۔ اب یہ جو سارٹنگ کا کام ہے یہ اتنا کمپلیکس ہے۔ تو خیر جب ہم نے دیکھا تو چونکہ اس کا پہلے کمپیوٹر سائنس کے اندر تو سارٹنگ ایک الگوریدم کے ذریعے ہوتا ہے، تو ہم نے وہ الگوریدم ایک بنا کر ان کو دیا کہ یہ آپ لوگ ایسا کریں کہ اس کے اندر 10 میزیں، بڑی بڑی میزیں تھیں جس میں 20-30 لوگ بیٹھ سکتے تھے، تو ان کو 10 جگہ پہ ہم نے کر لیا۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے 0 سے 1000 تک کے جو آنسر شیٹس ہیں وہ اس والی ٹیبل پہ ڈال دیں، اور 1000 سے 2000 والی دوسرے والے میں، اور 2000 سے 3000 والی تیسرے ٹیبل میں، اینڈ سو آن 9000 سے 10000 والی 10ویں ٹیبل پہ۔ پھر ہر ٹیبل کے اوپر 10-20 لوگ تھے، سارے عملے کو بلا لیا تھا۔ ان کو پھر کہا گیا کہ اچھا آپ ایسا کریں کہ 0 to 100 جو ہیں اس آدمی کو دے دیں، 100 سے 200 دوسرے آدمی کو دے دیں، 200 سے 300 تیسرے آدمی کو دے دیں۔ اس طرح سے 10 افراد کے اندر 10 ڈھیریاں بنا لی گئی۔ پھر جس کے پاس 0 to 100 آئیں اس کو کرنا پڑا، اس نے پہلے 0 to 10 کیا، پھر 10 to 20 کیا، پھر 20 to 30 کی 10 ڈھیریاں بنا کے اس میں ڈالتے گئے، اور پھر انڈیویجول ڈھیریوں کو جب سارٹ کیا تو وہ پھر سارا کا سارا سارٹ ہو گیا۔ لیکن یہ بھی کام کئی گھنٹوں میں مکمل ہوا۔ مطلب یہ بات سمجھنی کہ 3000 آنسر کاپیز کو سارٹ کرنے اگر 4 گھنٹے میں ہوتی ہیں تو 10,000 آنسر شیٹ کی کاپیاں 12 گھنٹے میں نہیں ہوں گی۔ اس کے اندر زیادہ ٹائم لگے گا انلیس کہ آپ کوئی ٹیکنیکل الگوریدم وغیرہ یوز کریں اور اس کی کمپلیکسٹی کو
ऑर्डर ऑफ log n में लेकर आएँ। ये टेक्निकल बात हो गई, इसको नॉन टेकी लोग बाद में उनके लिए था ये आखिरी जुमला। तो हमने इससे दो सबक सीखे। एक कि जो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ है 3000 से 10,000 की कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर जो इंक्रीमेंट है वो सीक्वेंशियल नहीं होता, एक्सपोनेंशियल होता है। एक्सपोनेंशियल इस तरह से इंक्रीज़ करता है। इसकी एक और एग्जांपल, बड़ी मशहूर एग्जाम्पल है एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी की, जो मैं इस वक्त देना चाहूँगा, क्योंकि मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ आने जा रहा हूँ। एक दफ़ा एक बादशाह एक आदमी से बहुत खुश हो गया। उसने कहा, मांगो जो मांगते हो। उसने कहा, हुजूर मेरी बस छोटी सी रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो चेस बोर्ड होता है इसमें 64 खाने होते हैं, ठीक है, तो 8x8 का मैट्रिक्स होता है चेस के अंदर, जो चेस बोर्ड होता है। उसने कहा, आप सिर्फ ऐसा कीजिए कि इसके पहले खाने के अंदर एक चावल का दाना रख दीजिए, दूसरे खाने के अंदर उसको डबल करके 2 चावल के दाने रख दीजिए, तीसरे खाने में जाहिर बात है 4 को डबल करेंगे तो 8 चावल के दाने हो गए, चौथे के अंदर वो 16 हो जाएंगे, पाँचवें में वो 32 हो जाएंगे, छठे के अंदर वो 64 हो जाएंगे, फिर 64 के बाद 128 हो जाएंगे, और 128 के बाद 256 हो जाएंगे, 256 के बाद 512 हो जाएंगे, और 512 के बाद 1024 हो जाएंगे, और इस तरह से बढ़ते जाएं। और आप मुझे 64 के ऊपर जितने चावल बनते हैं वो मुझे दे दीजिए। आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि 64वें खाने के ऊपर कितने चावल के दाने होंगे? ये प्रॉब्लम एक्सपोनेंशियल कहा जाता है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ आपको कि जब वो 12वें 15वें खाने के ऊपर जो आके ना, वो उसका हाल ये हुआ कि उसका एक गोदाम ख़त्म हो गया। तो जब वो 14वें खाने पे गया तो पता लगा उसके 2 गोदाम ख़त्म हो गए, उसके अंदर डबल हो जाएगा। और फिर उसके मुल्क के अंदर चूँकि कई गोदाम होंगे जहाँ पे चावल रखे हुए होंगे फर्ज, तो जो 15वां खाना होगा वहाँ पहुँचे होंगे तो वो 4 गोदाम खर्च हो गए, और थोड़ी देर में 16 और कुछ देर बाद पूरे मुल्क से चावल ख़त्म हो गया उसके अंदर देने में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है, शुरू में तो बड़ा आसान सा लगता है कि पहला खाने में 1 है, दूसरे में 2 हैं, फिर तीसरे में 4 हैं, और चौथे में 8 हैं, और फिर 16 हैं, 32 हैं, 64 हैं, 128 हैं, 128 हैं, 256 हैं, 512 हैं, 1024 हैं, 2048 हैं, ये चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये ज़रा सी देर में को 15, 20, 25 खाने के अंदर इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये 2 पावर 64 पे जाकर मामला रुकेगा। एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी को समझाने के लिए एक साहब ने बड़ी अच्छी ये एग्जाम्पल दी थी। ये एक सफ़ा है, फ़र्ज़ करें इसकी जो मोटाई है वो 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से की है। लेट्स अज्यूम ये है 0.1 सेंटीमीटर समझ लें, ठीक, यानी कि 1 मिलीमीटर है। फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैं कह रहा हूँ, ठीक है। इसको जब मैं फोल्ड करता हूँ, पहला फोल्ड किया तो अब इसकी थिकनेस फ़र्ज़ करें 2 मिलीमीटर होगी, ठीक है। तीसरी दफ़ा फोल्ड किया तो अब ये 4 मिलीमीटर होगी, ठीक। 4 मिलीमीटर के बाद ये फिर किया तो ये 8 मिलीमीटर हो गई, ठीक। फिर एक और दफ़ा फोल्ड किया तो ये 16 मिलीमीटर यानी कि 1.6 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। एक और दफ़ा किया तो ये 3.2 सेंटीमीटर हो गई। इस तरह से अब फ़र्ज़ करें, देखें ये इसके बाद तो मुझे मोड़ना मुश्किल है, लेकिन ये अब आप मेंटल एक्सपेरिमेंट करें। फ़र्ज़ करें कि ये जितनी दफ़ा आप चाहें ये फोल्ड हो सकता है, ठीक है। तो इस वक्त फ़र्ज़ करें अगर ये 3.2 सेंटीमीटर है
تو اس کو جب آپ اس کے بعد کریں گے تو وہ 6.4 سینٹی میٹر ہو جائے گی، اور پھر 6.4 سے پھر وہ بڑھتا جائے گا۔ تو آپ یہ بتائیں کہ فرض کریں اس کو 50 دفعہ فولڈ کریں گے تو یہ اس کی موٹائی کیا ہو جائے گی؟ 50ویں فولڈ کے اوپر اس کا ڈسٹنس یہاں سے سورج تک کا ہو جائے گا، اور 51 کے اندر آپ سورج سے واپس آ جائیں گے۔ ایکسپونینشل کمپلیکسٹی پرابلمز کی اس طرح سے بڑھتی ہے۔ ایک اور بڑی مشہور اگزامپل ہے ٹریولنگ سیلز مین پرابلم کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو 3 شہروں میں جانا ہے اور ان کے درمیان مختلف ڈسٹنس ہے، تو آپ کیسے ان 3 شہروں کے اندر پہلے کس میں جائیں گے، دوسرے میں، تیسرے کے آپ کا ڈسٹنس سب سے کم خرچ ہو؟ 4 کے اندر بھی کر سکتے ہیں، 5 میں بھی کر سکتے ہیں، 6 میں بھی کر سکتے ہیں، یہ تو آسان ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ 15-20 پہ پہنچیں گے تو اس کی کمپلیکسٹی اتنی ہو جائے گی، اور 22 کے اوپر یہ اتنی ہو جائے گی کہ آج کل کا کمپیوٹر کئی 100 سال لگائے گا۔ یہ ایشو ہوتا ہے ایکسپونینشل کمپلیکسٹی میں۔ اتنی میری تمہید اس وجہ سے تھی کہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اندر پہلے صرف ایک RTS کی ایپ تھی جو ہم سے نہیں چلی۔ اس وقت RTS کی 1,00,000 ڈیوائسز ہوں گی 1,00,000 پولنگ اسٹیشنز میں، اور صرف وہ نہیں ہوں گی بلکہ ان کے علاوہ وہاں پہ 1,00,000 کم از کم 1,00,000 ووٹر آئیڈینٹیفیکیشن یا ووٹرز کی شناخت کی مشینیں ہوں گی، 1,00,000 یعنی کہ اگر ایک کنٹرول یونٹ ہر پولنگ اسٹیشن میں تو 1,00,000 وہ ڈیوائسز ہوں گی، اور پھر ان کے بعد 4,00,000 جو ہیں پولنگ بوتھ کے اندر جو بوتھ والی ڈیوائسز ہیں وہ ہوں گی۔ ان میں سے ایک نیشنل اسمبلی، 2 نیشنل اسمبلی کی ہوں گی، 2 پروونشل اسمبلی کی ہوں گی۔ جو 2 نیشنل اسمبلی کی ہوں گی ان میں سے ایک مردوں کی ہوگی، ایک خواتین کی ہوگی، اور اسی طرح سے پروونشل کا بھی یہ ہے۔ تو جو کمپلیکسٹی کے اندر انکریز ہے، یہ 7,00,000 ڈیوائسز کا آپس میں فول پروف طریقے سے کام کرنا اور مسلسل کام کرنا، اور وہ بھی 1,00,000 پولنگ اسٹیشنز میں جو پاکستان کے طول و عرض پر پھیلے ہوئے ہیں، اس کی کمپلیکسٹی اتنی ہیومنگس ہے۔ اور اس کمپلیکسٹی، یہ تو میں صرف اس کمپلیکسٹی کی بات کر رہا ہوں جو بالکل ٹیکنیکل کام ہے، یعنی کہ اس مشین کو انشور کرنا کہ وہ وہاں چل رہے ہوں۔ لیکن اس کے علاوہ جو کمپلیکسٹی ہے، جو ہیومن کمپلیکسٹی ہے، ان مشینوں کے اوپر ٹریننگ دینا، ان مشینز کو انشور کرنا کہ وہ فول پروف طریقے سے چل رہی ہوں، ان کی کوالٹی اسیس کرنا، ان کی جو سپلائی چین ہے جہاں سے چلی ہیں، جو سیکوینس نمبر ادھر نکلا ہے اور فلاں خضدار کے فلاں پولنگ اسٹیشن میں جائے گا، وہ مشین اسی جگہ پہنچی ہے یا نہیں، یہ بڑی کمپلیکسٹی کی چیز ہے۔ اور یہ وہ کمپلیکسٹی ہے جو TCS یا دوسری طرح کی آرگنائزیشنز مینیج کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کیا TCS کو یہ کام دیں گے یا کسی اور کو دیں گے جو انشور کرے گا کہ وہی مشین اس جگہ تک پہنچ سکے؟ اور حکومت کے پاس کون سے ایسے ادارے ہیں جو اس بات کو انشور کریں گے کہ وہ ریلائبل، سیف، سیکیور طریقے سے ان کو اسٹور بھی کریں گے اور وہاں پہنچائیں گے، چونکہ سٹیکس آر ویری ہائی ان الیکٹرانک ووٹنگ۔ تو اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان لاکھوں ڈیوائسز کو پریکٹیکل سچویشنز میں پاکستان کے کسی بھی موسم میں چلے جائیں تو بہت سارے ایسے حلقے ہیں جو اور پولنگ اسٹیشنز ہیں جو کہیں بہت سخت گرمی ہوگی، کہیں بہت سخت سردی ہوگی، کہیں بارش ہو رہی ہوگی، کہیں کچھ ہو رہا ہوگا، کہیں مٹی ہوگی، کہیں طوفان ہوگا، کہیں بجلی جا رہی ہوگی، کہیں آ رہی ہوگی، اور ان کو ایک ساتھ کام کرنے کی کمپلیکسٹی اتنی زیادہ ہے
کہ میرا خیال ہے جب تک کہ ہم کئی الیکشنز میں ان کو ٹیسٹ نہ کریں تو ایک سوسائڈل مشن لگتا ہے۔ اس ٹاک کے اندر ہم نے دو چیزیں دیکھی ہیں، یعنی کہ کسی بھی نئی ٹیکنالوجی کو لانچ کرنے کے لیے پہلے ایک پائلٹ کرنا ضروری ہے، یعنی کہ اس کو ریئل لائف سچویشن کے اندر کہیں استعمال کریں اور اس کو ایگزرٹ کریں، اس کو سٹریس ٹیسٹ کریں، اور پھر اس کی اسکیلیبلٹی جو ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے الگوریدمز یوز کرنے پڑیں گے، آپ کو ٹیکنیکل لوگ لے کر آنے پڑیں گے۔ وہ ایک بذات خود ایک بہت کمپلیکس ہے، اور ایسے افراد جو پاکستان میں بیٹھ کے صرف تقریریں کرتے ہیں، اگر وہ یہ فیصلے کر رہے ہیں، ان کو اگر یہ بات کر رہے ہیں، جن کے خیال میں ٹیکنالوجی کے سامنے سے گزر جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کمپیوٹر ہے اس نے آپ کا ذہن پڑھ لیا اور آپ کے ذہن میں جو چیزیں تھیں اس نے امپلیمنٹ کر لیا، یہ خیال خام ہے اور یہ خواب ہے، اور یہ جو خواب ہے اس کی بڑی ڈراؤنی تعبیر ہے۔ شکریہ۔